कलंगूट वाठार हो नायट लायफ खातीर बरोच फामाद आसा। दिसाचे कलंगूटचे रूप आनी रातचे दृश्य कितें वेगळेंच आसता। क्लबिंग खातीर हो वाठार खूब फामाद, मात त्याच वांगडा बेकायदेशीर डान्स बार आनी मसाज पार्लरांक लागून हांगाचे लोक हैराण जाल्यात। बेकायदेशीर डान्स बार आनी मसाज पार्लरांक लागून हांगाचे लोक हैराण जाल्यात। हांगा जणू दलालांचे साम्राज्यच तयार जाल्ले आनी बेकायदेशीर वेव्हार बरेच चलताले। हाचेरूच आवाज उठोवपाक स्थायिकांनी कागाळ करून सुमार बेकायदेशीर 11 क्लब हायकोर्टान सील केल्ले आनी त्या 11 क्लबां मदलो एक क्लब आशिल्लो डेव्हिल्स क्लब, जंय बेजमेंटाची पार्किंग वाठार लेगीत डिस्कोचो सेटअप आसा। त्या क्लबाचे इन्स्पेक्शन करपाचो आदेश आशिल्ल्यान TCPचे अधिकारी तशेंच कंप्लेनंट स्वता थंय गेल्ले, मात इन्स्पेक्शन 5 मिनटांन सोंपयलें। ना बेजमेंटान सेटअप आसा ताचो फोटो काडलो, ना काय मेजर करून पळयलें अशें म्हणत कंप्लेनंटांनी खंत व्यक्त केला। आज तुम्ही इन्स्पेक्शनाक येयलेले न्हू डेव्हिल्स क्लबाचे, कितें म्हणून इन्स्पेक्शन? I have to discuss whatever I have seen. I will inform to my officer. So what was the inside, sir? But what was the inside, sir? Yes, sir. So what was the inside actually? ताका लागून सगळ्यांनी गांवकारांनी एट द सेम टायम विलेज पंचायत कलंगूट आमदार सगळ्यांनी एकठांय काम करपाची गरज आसा। कित्याक हो खरोच शिराप गेली जवळ जवळ 12-13 वर्सां जाली हे चालू आसा आनी आयज कलंगूटाक खूब थाकाय मेळ्ळी आसा। तुमी कोणाकूय लोकलाक विचारशात जाल्यार टावट जे रस्त्यार आहा पळय ते खंय तरी 90% कमी जाल्ले आसा। ताका लागून हें अशेंच बंद उरोंक जाय आनी हे बंद उरपाक आमी कितें जाता पळय तें आमचे कडेन करतले एज अ लोकल ऑफ कलंगूट। आता डान्स बार क्लब सध्या बंद जाल्यार दिसना गेले, हेचे स्पा आनी हेचेर आता कितें आहा? तो एक आनी एक विशय ऑल टुगेदर आमी ग्रामसभेक तोय आसलो, सरपंचाक सांगलेले लायसनां दिवप ना म्हणून तेका स्पा जर तर तुमी दिली जाल्यार आमकां आनी एक पटिशन घालचें पडटा। पळय कोर्टाक वचप बगर धांवप हें बरें काय वायट तें आमकां कळना। कित्याक वी आर फायटींग अगेन्स्ट द ऑथॉरिटी आनी ऑथॉरिटी म्हटल्यार विलेज पंचायत कलंगूट, कित्याक दॅट इज द बेजीक ऑथॉरिटी बाय वीच लायसन्स इज इश्यूड सामकें। पूण अशें दिसोन लोकांक दिसोंक नाका की बाबा पंचायत हेल्प करता आनी लोक कोर्टाक वयता। कोर्टाक वचप म्हटल्यार वी आर नॉट सॅटिस्फायड विथ द ऑथॉरिटी, दॅट इज द रिजन वी आर गोइंग टू द कोर्ट। आनी आमी जर तर स्पा बंद करपाक लागून कोर्टाक परतून वयचें पडलें जाल्यार आमी फाटीं फुडें जावचें ना। मांग आतां चालूच आहा कलंगूटान। आतां लास्ट डिसेंबरान आमी मोर्चा काडलेलो अगेन्स्ट डान्स बार आनी मसाज पार्लर। त्या मोर्चान आमच्या वांगडा सगळे MLA आहले, पंचायत आहलो, सरपंच आहले, सगळे आहले। सो जेन्ना सरपंच आमच्या वांगडा भोंवता, मोर्चाक येता आनी जेन्ना सरपंच म्हणटा आमकां डान्स बार नाका, मसाज पार्लर नाका, इलिगल धंदे नाका, कांय नाका आनी तुमीच तुमच्या पिरियडाक जेन्ना तुमी पळय सरपंच आहा, तुमची पंचायत आहा पळय, त्याच पिरियडाक तुमी एक 35-40 न्यू लायसनां दितात मसाज पार्लराची। हेचेर आनी कितें उलोवपाचें सांग म्हाका? तुमीच येता मोर्चाक, तुमीच भोंवता, तुमी सांगता नाका म्हणून, डिस्को नाका, मसाज पार्लर नाका, तुमीच न्ही लायसनां दिता। हांगा तिवाय वाड्यार एक मसाज पार्लर सील केल्लो, आमी आयकला तो ओपन जाला म्हणून परत। आतां हांव नगो खंयच्या कायद्यान ओपन जालो तो। आनी एक सेंट जोझफा कडेन आमी एकदां बंद केल्लो, मागीर परत पंचायतीन बंद केल्लो, 2दा बंद केलो पंचायतीन। आतां थर्ड टायम म्हाका दिसता तो। आनी आतां आयकलां हांवें तो ओपन जावपाचो आहा म्हणून। आनी आतां TCPचें कितें आहा पळय, TCPन आयज इन्स्पेक्शन केलें न्हू, TCP आमचे 4 तारखेर आमचें हियरींग आहलें, 4 तारखेर, तेच्या उपरांत 30 तारखेर जाता। 4 तारखेर कोर्टाचें कितें आहलें ऑर्डर, 3 जाणांनी MCA फायल केल्ली, डेव्हिल्स, ट्रॉपिकल आनी महफील। सो हेका इन्स्ट्रक्शन दिल्लें हायकोर्टानसून की तिगांयचे 2 विका भितर इन्स्पेक्शन करचें म्हणून, तिगांयचे ट्रॉपिकल, महफील आनी हेचें आतां म्हाका दिसता कितल्या तरी एका म्हयन्यान केलें इन्स्पेक्शन डेव्हिल्साचें। ट्रॉपिकलाचें आनी महफिलाचें इन्स्पेक्शन अजून जावंक ना आनी आमी आयकलां महफिलान कितें तरी काम चल्लां म्हणून थंयसर। पळय आतां ताका सील आहा। तुमकां आतां त्या ऑफिसरांनी कितें सांगलां TCPच्या? आमकां आतां सुदेशान ताका विचारलें तूं टेप लायनाय, फोटोय काडिनाय, कांय नाय।
तो म्हणटा आमकां इंस्ट्रक्शन आहा पळोवपाचें बेजमेंटात कितें आहा काय ना तें आमी तें पयलें आमी खंय कितें तें सांगतले खंय तेंकां बस ते फुडें कितें सांगता पळय तेचेर आमी एक्शन घेतले बस इतलेच. हय आनी काय कितले मिनटाची इन्स्पेक्शन जाली? 5 मिनटां जावंक ना 5 मिनटां जावंक ना. टीप ना काय ना नमस्कार, परत एक नेव्ही अपडेट घेऊन आज सध्या तुमच्या समोर येयलो आसा. नेव्ही अपडेट घेवपाचें कारण म्हणजे थेट आमी सध्या पावलेलो आसा कलंगूट ह्या भागात. कलंगूट जेन्ना आमी ह्या भागात पावता तेन्ना दिसाचो कलंगूटचो चेहरो आणि रातचो कलंगूटचो चेहरो वेगळोच आसता. रातचो जर कलंगूटचो चेहरो पळयत जाल्यार पूर्णपणे महफील जी आसा हांगासरली पूर्णपणे वेगळ्या तरेन आसा. हांगासरले मोहल जे आसा कलंगूट हे वेगळेच आसता. कित्याक रंगीन हांगासर महफील आसता कलंगूट रातच्या टायमार. कित्याक जेन्ना जास्त प्रमाणात ट्युरिस्ट आसा हो गोंयान येता आणि गोंयान ट्युरिस्ट येयल्या कारणान चडसो ट्युरिस्ट आसा हो कलंगूट ह्या भागान भोंवपा खातीर येता. कलंगूट ह्या भागान म्हणत जाल्यार भरपूरशी हॉटेल्स आसात, काही शॉप्स आसात, बीच आसात व काही बार एंड रेस्टॉरंट आसात, नायट क्लब्स आसात, क्लब्स आसात. अशा कारणाक लागून ट्युरिस्ट आसा हो जास्त प्रमाणात आमकां कलंगूट ह्या भागान येयलो दिसता येता. आनी कलंगूटचें नांव जर पळयत जाल्यार खंय ना खंय बदनाम जायत आसा. हे बदनाम जावपाचें एकूच कारण म्हणजे जेन्ना कलंगूटान जेन्ना आमी पांय दवरता तेन्ना एक शब्द हांगासर आयकण्याक येता तो म्हणजे लडकी चाहिए क्या असो शब्द हांगासर कलंगूट ह्या भागान आयकण्याक येता. ह्याच कारणाक लागून आमी पळयलें की भरपूरशी इलिगलिटी जे आसा हे नायट क्लब डान्स बार जे आसा हे कलंगूट ह्या भागान ऑपरेट जाताले इलिगली. ह्याच कारणाक लागून कलंगूटचे काही जे भुरगे जे आसात हे फुडें सरले आणि ते हायकोर्टा मेरेन गेले. हायकोर्टा मेरेन वतना फुडें एक अशी एक्शन जाली आणि हे एक्शन म्हणजे की कमीत कमी जे इलिगली डान्स बार नायट क्लब जे आसा कमीत कमी 11 हांगासर सध्या सील करण्याक येयलो. थेट म्हाज्या फाटल्यान जर तुम्ही पळोवंक शकता एक डेव्हल्स क्लब म्हणून आसा हे तेतूनच एक आसले आणि हे पूर्णपणे हेतून सील करण्याक येयलेले आसा. आज अशें पळोवन येयला की टाउन अँड कंट्रीचो प्लॅनिंग TCP जे आसा TCP ऑफिसर्स अलॉंग विथ जे कंप्लेनंट जे आसात कलंगूटचे त्यांच्या वांगडा हांगासर एक इन्स्पेक्शन आसलें आणि हे नेमके इन्स्पेक्शन कितें आसलें पळय ते आमी थेट जे TCPचे जे ऑफिसर्स आसात व त्याच प्रमाणे जे कंप्लेनंट जे आसात हांगासरले त्यांच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की हे नेमके जे इन्स्पेक्शन आसले पळय ते कितें आनी कित्या खातीर आसले पळय ते. जितली अपडेट आमकां ह्या इन्स्पेक्शना बद्दल आनीक मेळटली तितली अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले. पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर हांव साहेब कुबडे कलंगूटच्यान.